अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान में जो आज हुआ है उससे तकरीबन 5 से 8 लाख वोट जो हमेशा से डाले जाते थे अब मशीन के जरिए नहीं डाले जा सकेंगे। बड़ी तादाद के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने ये बात कही है कि अब जो इमरान खान ने कर दिया है, अब वो कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, पिंडी हो, पेशावर हो, कोयटा हो, अंदरून सिंध, साउथ पंजाब, कोई भी इलाका हो, वहां पे बहुत सारी वोटर लिस्ट के अंदर ऐसे अशखास के वोट दर्ज थे जो अब दुनिया में नहीं रहे और उनके शनाख्ती कार्ड उस इलाके के अहम तरीन आदमी के पास, वडेरे, सरदार, जागीरदार या पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंचार्ज होते हैं उनके पास थे। वो अब इस मशीनी सिस्टम के तहत, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके तहत नहीं डाले जा सकेंगे वो वोट। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज को उनका एक जायज़ मकाम मिल गया। मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान के अलावा कोई कर नहीं सकता था और दाद देनी चाहिए उनके इत्तेहादियों को भी कि वो बात समझ गए। उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, मुस्लिम लीग काफ हो, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, पीर साहब पगारा की पार्टी हो, शेख रशीद हो, इन तमाम पार्टियों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानीज अब वोट डाल सकेंगे, इंटरनेट के जरिए उनकी वोटिंग होगी। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बाकी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, बाकी बहुत फैसले भी बड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़े फैसले, बहुत ही बड़े फैसले। पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो बदल जाएगा, शफाफियत वाली चीज़ लागू हो जाएगी। मुझे याद आता है कि एक ज़माना था, एक साहब थे सदर, कराची में सदर में वो बैठा करते थे, अल्लामा असगर दस, अल्लामा अकबर दस, जो आबाई घर है उसके पास, और वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते थे। तो उन्होंने अब बताया कि जब पहली बार कैलकुलेटर आया था, कैलकुलेटर जिससे हम जमा पेश सब कुछ करते हैं, 80s की बात कर रहे थे, दुबई से आया करते थे और यहाँ से आया करते थे और सऊदीया से लाया करते थे कैलकुलेटर। तो बहुत सारे बाजार के अंदर लोगों ने इसके ऊपर, खास तौर पे अकाउंट्स के लोगों ने इसके ऊपर बहुत मुजाहरे किए थे कि कैलकुलेटर आ रहा है और अब हमारे काम का क्या होगा। दुकानदारों ने, और फिर बोरी बाजार के वहाँ पर उन्होंने रखकर कैलकुलेटर्स को आग लगा दी थी। ऐसे ही हमेशा जब भी हुआ है, जिस शहर में रक्शे गए हैं तो टांगे वालों ने मुजाहरा किया, कंप्यूटर आया तो लोगों ने मुजाहरे किए, टेक्नोलॉजी आई तो मुजाहरे हुए, मोबाइल फ़ोन आया तो PTCL वाले जो उसका असर सूख था वो ख़त्म हो गया। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे आती है तो सिनेरियो चेंज होता है। तो इस वक्त बहुत सारे लोगों को बेचैनी है और होनी भी चाहिए, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता था। आज नहीं कल ये होना था। आने वाली नस्लों को एक शफाफियत के साथ इलेक्शंस मिले। हर इलेक्शन के अंदर एतराज़ात हुए हैं, हाँ, लेकिन मैं एक पॉइंट के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करना चाहता हूँ और तजवीज़ भी देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप इसके अंदर साथ नहीं रखते हैं, मुस्लिम लीग नून को साथ नहीं रखते हैं और पार्टीज को साथ नहीं रखते हैं, वो मशीन वाला मामले के अंदर उसकी जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ नहीं है, उनकी पार्टी साथ नहीं है, जमात इस्लामी साथ नहीं है और पार्टी साथ नहीं है, तो ये एतमाद वाला मामला नहीं होगा। इसका जो मैकेनिज्म है मशीन का, कि वोट कैसे डलेंगे और कैसे काउंटिंग होगी और कैसे रिजल्ट आएगा, और इसमें कहीं पर कोई जालसाजी का एंगल तो नहीं है, कहीं पर इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती, इन तमाम चीज़ों को खोलकर बताने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब बहुत सारे जाली वोटर जो है वो फारिग हो गए। मर्दमशुमारी भी इसके ज़रिए बड़ी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आज आ गई है। और ये सारे बिल जिस तरह से पास हुए हैं, इन बिल में पास होने में बड़े बड़े मरहल तय हो गए हैं पाकिस्तान में। अब आज एक बात चल रही थी, हम भी अपनी ट्रांसमिशन में कर रहे थे, उससे पहले भी मीटिंग कर रहे थे कि क्या ये अदालत के अंदर अपोजिशन कह रही है हम चैलेंज कर देंगे, तो क्या ये चैलेंज हो सकेगा? ये मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर की रूलिंग होती है, स्पीकर की कार्रवाई होती है कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, उसे किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहुत सारे माहिरीन ने बहुत सारी दफ़ा ये बात कही है। एक खाली इसके अंदर पॉइंट ऐसा है कि ये अक्सरियत राय से हुई है और इसमें मिनिमम वोट इतने होने चाहिए थे, इसका जिक्र उसके अंदर आया है। इस पॉइंट के ऊपर वो चैलेंज किया जा सकता है, उसके नताइज कैसे आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी तादाद के अंदर लोगों का, माहिरीन का जश्न मनाने का एनवायरनमेंट है और तनकीद भी हो रही है। लेकिन जो लॉ को समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि 221 के मुकाबले में
یہ جیتا گیا ہے اور اپوزیشن کے بعد 203 ووٹ تھے اور یہ اتنے سارے جو بل منظور ہو گئے اس سے پاکستان کے اندر پاکستان کی سارے سسٹم میں بہت بڑے پیمانے پر ریولوشن آئیں گے. اب بڑے پیمانے پر آئیں گے. یہ چیز 18ویں ترمیم سے بڑی ہے. جو آج بل پاس ہوئے ہیں اس نے پاکستان کا آنے والا مستقبل بدل کے رکھ دیا ہے. اور عمران خان نے جو 3-3.5 سال کے اندر جو چیزیں وہ پلان کرتے تھے اوورسیز پاکستان، اس کے وعدے بھی پورے اور ٹیکنالوجی کو بھی لے کے آ گئے. بہت ساری چیزیں انہوں نے کر دکھائی ہیں جو کہ آسان نہیں تھی لیکن تاریخ رقم کر دی ہے. الیکشن کمیشن بھی ایک طریقے سے سارے گیم سے فارغ ہو گیا ہے. اس کے اوپر الزامات لگائیں یا وہ لوگوں کو نوٹس بھیجے، وزراء کو بھیجے، وہ بھی فارغ ہو گیا ہے. ساری پارٹیز بھی فارغ ہو گیا ہے. ایک حلقے ایک ذرائع کہتا ہے کہ ایک حلقے سے الیکشن کمیشن کا ایک ذرائع کہتا ہے کہ ایک حلقے سے تقریباً 10 سے 20 ہزار ووٹ فارغ ہو گئے. اور اب جو الیکشنز ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے، اس کے اندر بڑے پیمانے پر ایسی چیزیں، حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کو ملے گی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوں گی. بہرحال بڑی خوشخبری ہے اور حکومت کی میں سمجھتا ہوں 3.5 سالوں کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی کامیابی ہے تو وہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو نافذ کرنا، ڈیجیٹل ووٹنگ کے معاملات، یہ سب سے بڑی چیزیں. اور بھی بہت سارے بلز ہیں لیکن وہ اتنے بڑے تاریخ رقم انہوں نے نہیں کی. جو ظاہر ہے کہ پاکستان کا پورا سیٹ اپ، پوری نیچر جو ہے وہ عمران خان نے چینج کر دی ہے. نیوٹرل امپائر لا کے کھڑا کر دیا ہے. نیوٹرل امپائر جو کرکٹ کے اندر انہوں نے نیوٹرل امپائر کھڑا کیا تھا، آج پاکستان کے انتخابی عمل کے اندر لا کے انہیں ایک بہت بڑا نیوٹرل امپائر کھڑا کر دیا ہے. اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، ان کے اتحادی جماعتوں کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اپوزیشن اب پریشر ڈالے اور پریشر ڈال کے اس کے جو میکینزم ہے اس کے اوپر بات کرے اور حکومت کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا بھی کہ حکومت چاہے گی کہ اب جو کمیٹیاں ان کے تھرو اس کے میکینزم کے اوپر بات کرتے ہوئے اس چیز کو عملی طور پر کنکلوڈ کریں اور ایک اعتماد کی فضا قائم کریں. ظاہر ہے کہ اب جو الیکشن ہونے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہونا ہے اور اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ عمران خان کو پڑے گا. ظاہر ہے عمران خان کو پڑے گا، اکثریت ہے، اور پارٹیز کو بھی پڑے گا. پیپلز پارٹی کو کم، مسلم لیگ ان کو تھوڑا سا زیادہ، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ان کو بھی کچھ ووٹ پڑ سکتا ہے. لیکن بہرحال اس سارے سینیریو کے اندر کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. انہوں نے بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے، بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں پاکستان کا منظرنامہ کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی اور جماعتیں عمران خان سے ٹکراتی رہیں گی اس والے معاملے پر. اب دیکھتے ہیں اس مشین کے معاملے کو کس طرح سے وہ حل کرتے ہیں. عدالت میں جاتے ہیں تو رسوائی ہوتی ہے اپوزیشن کی، یہ نہیں. لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسپیکر کی کسی رولنگ، کسی پارلیمنٹ کی چیز کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. پروگرام میں ختم کر رہا ہوں، کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.